أرست زينا مبقع زبان سلطان بريزيدنت تادس ورده مغنيات بمقبار أبو تقراي فقط على زمس منقس نتن بوليتيكاوي محدران حساسابي يخون كم زلو تقريب ما هيا دو مبالو سعبو أبيات تمرتي نكي عصوان كيدا ممهار مستمهار نكقصلن كله تقراي زي كالو كجبري جباء قبل أبيرو تمرت تقراي دايركتوريت قدات كوميونيكيشن يوم حاجوس قريزو سنة معلتات أن حسم مقراز تخصي يدرا راكم زلوات قليزو سلام طعنا بالله كبرات خاتاتلتنا دمزن تبي تلفزيون نالو مشت حزنا يوم زيناتات جميرنا لنا أنا خاتكاتولنا بخبرنا عدم حبيركم سنح بلا اساس فلما ملختي اغلغلوت فنو تግራይ نباخم كنبل سممع بريتوريا زفرو محايلتات نتغبراونت از سممع كتغو ناي كل غزي صاوعيتنا ناي كل شاب ميديا دفيتنا نكون تخونه زلنالو فلي مدرخ ግን از صاوعيتن دفيتن زي لعل زخونه يكون اجندا قدامنت كوهاو زغدد خوينو رخيبنايو لنا تسمع معتي ات ناي سلام سند كابتاس تسمع معلا قصبه جميره تخصو ططو زبلت كون تخونه اتخالي نتخصون كيناتن بعاويو مخنيات زخونه بوليتيكاو تقارنو ግን ملاش كيتوهاو يو 3 عامات زليقو زلو دحر 3 عامات ابزح الساعات اتا زبلت تخسون هيودق حنت مهصنون كيترفه بليعه اتا حتوتات حزب تግራይ ክትምልስ ዝተመድመደት ባይታ ሰለማው ቃልስ ውን ጸቢባ ክንድ ዑንቂ ቀሪያ ህዝቢ ሕዝውን ኣብ ሰለሕታው ጽንታ ከኣቱ ግድን ኮይነሎ ነዝውን እዩ እዚ ዘለናሉ መድረኽ ኣጀንዳታት ፕሪቶሪያ ቀዳምነት ክረኽቡን ብኺናት ክፍታሕ ዝኽእል ሕቶ ብዘይ ምህላው ተስማዕ ማዕቲ ምእንተት ሰላም ዝናፈቐ ህዝቦም ባይታ ክሕዙ ምጽዋዕ ዓድላይ ኮይኑ ተረኺበሎ ተዋዓልቲ ሓይልታት ተቃራሪቦም ክሰርሑ መደብ ሒዞም ትልሚ ሓንጺጾም ክወፍሩ ነብስ ወከፍ ዝገብሩ ወርክብ ኮነ ዝውስንዎ ውሳነ ህዝቢ ክፈልጥ ገብሩ ኣብ ሰፊሕ ምትእማን ኮይኖም ብውሕዱ ኣብታ ስምምዕ ዘለዋ ኣገዳስቲ ነጥብታት ክፍጽሙ ብዘይ ምኽኣሎም እቲ ዝኸፈአ መከራን ክትሓስቦ ዝኸብድ ህይወትን ኣብ ልዕሊ እቲ ብዘይ ሓጢያትን ገበንን ዝተፈረደ ህዝቢ ይወርድ ንርኢ ኣለና እዞም ተዋዓልቲ ንኣብነት ተመዛበልቲ ብውሕስ መንገድን ብኽብርን ምምላስ ኣብ ዝምልከት ጥፋተኛ ይእልሹ ንሱ እዩ ዕንቂፉ ንሱ እዩ ባይበሃሉ ግዛኣት መሬት ትግራይ ከተሸራረፈ ናብ ሰዋንነቱ ኣብ ምምላስ ዝምልከት ጥፋተኛ ይእልሹ ንስኻባ ይበሃሉ በጀት ይኹን መሃያ ነዳዲ ይኹን መዳበርያ ካሕሳ ይኹን ልምዓት ወዘተ ዝምልከቱ ወሰንተ አጀንዳታት ጥፋተኛ ክእለሸሎምን ላዕልን ታሕትን ተባሃለሎምን ይረአዩ ኣነ ኮንኩን ንሱ ይባሃሉ እዚ ህልኽን ወጥርን እዚ ንዘይ ምዝራብ ሙሳንን ምፍርራጅን እዚ ከም ጸላኣይ ምርኣይ ንኹናት ምድላዋትን ነተን ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተቐመጣ መሰረታዊ ነጥብታት ምፍታሕ ሞይትረፍ ንኹሎም ዝወድእ ልዕሊ ኩሉ ድማ ህዝቢ ዘይብልካ ዘትርፉ ጽኢት ምዃኑ ክርዳእ ፈቃደኛ ዝኾነ ሓይሊ ኣይረአይን ዘሎ እቲ ግዳይ ፖለቲከኛታት ኮይኑ ኣብ ቁርን ፀሓይን ኣብ ጓህን ብኽያትን ዘሎ ህዝቢ ሕዝውን ኣብ ሰላሕታው ጽንታ እናሃለወ ሕዝውን ሰፈርቲ ካብ መሬት ማቶም ኣውጽኻ ዕጡቃት ካብ ቤት ማቶም ኣባሪርኻ ዘይሕጋው ምምሕዳር ኣፍሪስካ ነገራት ኩለን ናብ ቅድሚ ጥቅምቲ 2013 ዝነበሮም ኩነታት መሊስካ ሰላም ምምጻእ ፖለቲካዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰብኣዊ ሓርበኝነት እናሃለወ ህዝቢ ኣብታ ዘለዋ ናይ ጥፋኣት መቕሎ ክጸንሕ ምግባር ከምቲ ነጋድራስ ገብሪ ህይወት ባይከዳይን ዝበልዎ መንበር ሽዋን ትግራይ ከም ህዝቦ ይርዮን ጥራሕ ዘይኮነስ ታሪኽ ዘይርስዖ ብሄራዊ በደል ናብ ምዃን ዝሰጋገር ዘሎ ሓቂ ኮይኑሎ ምምላስ ተመዛበልትን መውሓስ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይን ዝኾነ ሓይሊ ንፖለቲካዊ ድሌቱ ክጥቀሙሉ ኢልካ ብምስጋእ ካብ እትረኽቦ ጥቕሚ እቲ ነዚ ውሳነ እዚ ብምውሳንካ እትፈጥሮ ሃገራዊ ሓደጋ ከም ዝዛይድ እቲ ሓደጋ ምስተፈጠረ ክርድአካ ዝግባእ ሓቂ ክኸውን ግቡእ ኣይነበረን ምምላስ ተመዛበልትን ምርግጋጽ ግዛኣታዊ ሓድነትን ሕዚ مبقع زبن سلطان بريزيدنت تادس ورده مغنيات بمقبار أب تقراي بقصال زمس منقستنتن بوليتيكاوي محدران التحساسابي يخون كم زلو تقليزو خلت كبار عامتات حزب تግራይ تمزابلتي كيملسن ግዛታዊ ሓድነት ከው حسن ዝተዛዘመ በጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዝያው መምሕዳር ኣብ ዘበነ ስልጣን ታደሰ ወረደውን እዚ ብሄራዊ አጀንዳ ፍሒት ክብል ዘይምኽኣሉ ብኽነት ጸጋታት ፕሪቶሪያ ከም ዘርኢ ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ኮ ጸሉ ዘይኽዓለ መድረኽ ፖለቲካ ድሕሪ ጽንታ ትግራይ በስዕብ ሓተታ ንምድህሳስ ተፈቲኑሎ حزب قطمنا زلو هجر دحر أصلا هنستفتر شجري زبل طرح ويكندع عسنا دمسنا ويبحد بخاد من قد تصفح مقرز نوعنا خن عدم حزبنا ون تصفح نورز يونا هم عينة هناتات أقات أمون عدلون عدل غيرنا هم تقمنوا تلاقينا أبزح الساعات لعل 7% زخونه ناي مسوات النت أوعيت جلس لزجور زي خونس نهزبو نكور كل استسوى جigna من اسيلنا من اسي بعلوانا زخونلو خنتات كسابز فطرنا حز قطمنا زل صبابا بزخونه يكون منقدي ناب شجر زي كونس ناب عدل زي نقيرولو مخنيات يلن
كابزي كنمهار زقبا ألولان حاجوسني أتوقعي قمت في أبنا زي كونس وزحت نو كبر يمتن ده يمتن بزي قدسنا ألولا زبك حسب اللدو يلن بزي قدس حاجوس كبر زمتن سوى اللدو يلن بزي قدس من إسهينا بمسوعة النتو بقرص أين النتو عد كم زكالاخل نهلونا كل عينة نقدر كم زخفل لعل كله جن ناي تقرأي أسأل عجا أبز خونه هم بدا أو قروال تاش تمسرت زي خونس أبز حزي تأمتنا لا زلنا مدينة استمسرت مخانو زأمن من سيحزنا تزقط من نازل فتنا هاب عدل نغير له هاب عدل غير خامت قام حالفو جن عبيت عوتات نمزقوا له كم زخون ابنة لني وطي ترينا لنا الجون عدش تمازالت كاف اللمتي ملاس جميرا ملو تباليسنا كنرئ خلنا نايت اللمتي موديل حيسكان تشجر كتفتح نفتان فتصم زي كال بخاني تلزي بمسارته كفتح زلو حتى خمس زلو يزرعنا زي تقراي كابتاف نابتاف زخونا حيلتات بوليتيكا تقراي زخونا حبرة ساو كفالات تقراي أو زخونا نقر أفلا كل خل زي مسمع كل خل أبزو قد عايزيكن من البحث لا أمره شكر زلوا ويد ما كسمعت كردان زي خل تزي خل كم هزمت أن زخونا فلا لي تهلون كم حيل متن كم زبطال على حبر الصلاة متن زخونة أفعل على كل تهلون حدا نخون اللي زلنا كنخون اللي ونسقبان ومسارتون حزون بفلاي كان أربع جزء زتوسنا وسنة زبالنا بيتر بخير فيدريشن المرجع بوردن زرعي زلت ما تزقمتو نجري حدش نجري كان تزقمت حزبي حدا زخون اللخونتات إنا فتيرنا لنا زخون بوليتيكا حيل حدا زخون الفترة إنا فتيرنا زلنا زين اللي سبتني زين اسمعاني يسمع زبعت زنكف يسمع يبتك حساب يفرحوا العدي ونن حساب يطول العدي كلاتون تارجت خويني بايدنتيتي بتقراوي ناتهم هذا زراي ناي بوش مغوا ناي مدفع نغراتون يرايل صفا خندي عملت غيرنا لنا اب ناي هاجر ምክር ቤት ዝባል የለናን ፌደሬሽን ዝባል የለናን ኣብ ካቢኔ ዝባል የለናን ዝተፈላለዩ ክፍተያት ኣሎ ዘብል ጽንቶ ተማዛበልት ኣሎ ተማዛበልት ናይ ትግራይ ክፍተያ ይኮነን በቃ ናይ ሃገር ጉዳይ ነምበር 1 ስለዚህ ትፑሽ በቃ ናይ መድፋዕ ዓይነት እንድፋዕ ኣለና ዓይነት ስምዒት ከም ዘሎ ይፈለጥ እየ እዚ ናይ ተማዛበልቱን بوجه ندهر كوينه تواجه خم زي ملصكم ندهر كوينه كنملص زي جور كنا ندهر كوينه وازي نخلي يكون ما يتقرأ كنولينا بريتوراجن بسلام كفت عايزة من and كم من استقرأون كينات كتر فلو ذي بسلام كفت حلو بسلامون كفت حكالي ناو كينات مغنيات كوني ولا نزل بتعمل صنع عملتهم لنا اوكي صار فيدرال مكسيك فتحة صار فيدرال مكسيك فتحة زخل أبينا فنجي أبيت النازلو جن أبينا طلع زي هذا فيدرال مكسون هذا جن يحطوا صيت تشكيم زخي زل إزما لعلنا حزب تقرأ أجندة سلطان ماخل زجبرة حساسوا مخانم لعلنا يتفناقلت أجندة سلطان عبيق ونجر خويني أبز هالساعات تفناقلتنا مع زنا نملس أبزل جيزياو ممحدار يكون خالوت أبز قد عايزي إيدا لنا تولو استودوهم من أسي استودوه محورات
مستي ناي بريتوريا سلام مدرادرنا ساقطن مغبارون تهونه بنغورو منقسقاس كفتح زخين مخانو كابزا اجندا لعلغن بزعوا سلطانهم زعوا كل ነገር ተመልስና ክንቋጻሪና زعوا صباح ود صباح ናይ ህዝብ ትግራይ አጀንዳ بزيقدس نهزب تقرأ هلونا ستعيشه حيل ጸጥታ ከይተረፈ ናተናይ ናተዋለ ናብ ዕግርግርና ወከትን ከእቱ ዝደል ሓይሊ ዝፈጥሮ ጸገም ተቃሊስና حساب ዝገበርና خالوت ነዚ ከይፍታሕ ዝደልዩ ወገናት ድሌቶም ይዓምድሩ ካብናትና ዓቕም ወጻኢ ከም ዘይኸውን በዘጋጣሚ ዝከረጋግጽ ደሊ እንታይ ክምለስ ኣለዎ ክሻብ ናይ ባዕሉ ምህርቲ ዘብል ክምለስ ኣለዎ ከይድዋዊ ክነብር ክምለስ ኣለዎ ታይክ መስመልክ ክገብር ታይ ዓይነት ሰርቪስ ክዋሃብ ሕክምና ክሓምም ታይ ክበል ኣለዎ ክምለስ ኣለዎ ስርካ መብላስ ኣይኮነን ናይ ገዛ መመገብ ሕቱኔት ኣይብሉን ይትረፍ ዘርኢ ናይ ማውቶት መሳርሒ ማለት እዩ የብሉን እዚ እውን ከመይ ክኸውን ከመይ ትዘርኢ ክቐርበሉ ከመይ ሕርሽው ክሕረስ ስለዚ እንታይ ዓይነት ክስታይ ኣለዎ ከይድ ካብኡ ኣብ ፀገም እታዊ ኣይኮነ ከይዱ ናብ ስሩዕ መናወር ናይ ስሩዕ ማዕተቱ ክኸይድ ከም ዘሎ ሓሲብና ክንብል ዘለና ስለዚ እቲ ምምላስ እዚ ሒዝካ ምስ ህዝቢ ምርድዳእ ጌርካ ክበል ክፍፀም ክስራሕ ዘለዎ እዩ ክኸውን ኣብ ልዕሊ መምሃራን ትግራይ በጽሑ ዘሎ ጸገም ንክፍታሕ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ዝከኣለ ኩሉ ንክገብር ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ጻውዒ ተቕሪቡ ቢሮ ትምህርቲ ንዙይ ዝበለ ኣብ ህልው ኩነታት መምሃራንን ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይን ዝበጽሕ ዘሎ ስብራት ኣብ ወለዶታት ዝተርፍ ጸገም ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዩ ዝተቋረጸ ከይዲ መምሃር ምስትምሃር ንክቕጽል ኩሉ በብብርክ ዘሎ ኣመራርሓን ሕብረተሰብን ጸገም መምሃራን ቀዳምነት ሰሪዖም ንምፍታሕ ዝገብርዎ ጻዕሪ ክቐጽልሉ ከም ዝግባእ ኣብቲ መግለጺ ተመላኺቱ በብብርኩ ዘሎ ኣመራርሓን ማሕበረሰብናን መምሃራን መሃያ ብዘይምኽፋሎም ንዝገጥሞም ዘሎ ጸገም ተረድዩ ኣብ መፍትሒ ጸገም ዘርእዮ ዘሎ ሓልዮ ድልውነትን ተግባራዊ ምንቅስቓስን ተጠናኺሩ ክቕጽል ኣለዎ ዝበለ እቲ ቢሮ መንግስቲ ፌደራል ናብ ትግራይ ክልእኮ ዝግባእ መጠን በጀት ካብ ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብምኽልኻሉ ዝተፈጠረ ጸገም ዝፈጥሮ ዘሎ ሓደጋ ከም ዝኾነ ረድዩ በዞም ዝተባሃሉ ምኽንያታት መነባብሮ መምሃራን ኣመራርሓ ትምህርትን ኣብ ልዕሊ ዝነበሮም ጸገም ተወሳኺ ጸገም ይበጽሖም ከም ዘሎ እቲ ቢሮ ገሊጹ ብፍላይ ድማ ይብል እቲ መግለጺ ናይ ወርሒ ለካቲት ናይ ብዙሓት ወረዳታት ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝደንጎ ንላዕሊ ብምድንጓዩ መምሃራን ኣመራርሓ ትምህርትን እዘን ወረዳታት መሃያ ከይተኸፈሎም ጸኒሑ እዩ ክብል ገሊጹ ኣብ ኣብዝሓ ኣብያተ ትምህርቲ መምሃራና ጸገም ንጸይሮ ማሕበረሰብና በብብርኩ ዘሎ ኣመራርሓን እውን ዝከኣሎ ደጋፍን ምርዳእ እናገበረ ብጻዕሪ ኩሎም መዳርክቲ ኣካላት ትምህርቲ ዝቐጸለ ዋላ እንትኾነ መሃያ ብግዚኡ ዘይምኽፋል ምኽንያት ግና ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ቁጽረን ዘይነዓቕ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ዘሎ መምሃራን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኸይዶም ክመሃሩ ብዘይምኽኣሎም ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ክቋረጹ ክኢሉ ይክብል እቲ ቢሮ ሓቢሩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ጸገም ንምቅላል እናገበሮ ጸንሐ ጻዕሪ መቐጸልታ ዘላቶ ዓቕሚ መሰረት ገይሩ ብቐዳምነት መምሃራን ንክኽፈሉ ኣንፈት ብምቕማጥ ወረዳታት ካብ ዘለውን መማረፅን ካብ ክልል መንግስቲ ንመምልኢ ብዝተገበረለን ደገፍን ካልኦት ዝተፈላለዩ ሜላታት ብምጥቃምን መሃያ ወርሒ ለካቲት ይኸፍል ምህላውን እቲ ቢሮ ገሊጹ ወለዲ ደቆም ናብ ቤት ትምህርቲ ክልእኹ መምሃራን እውን ኣብ ስራሕ ቦቶም ተራኺቦም ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ከሳልጡን ኣብቲ ዝወፀ መግለጺ ተሓቢሩ ክቡራትን ክቡራን ክሳብ ሕዚ ተዓጽየን ዘለዋ ኣብያተ ትምህርትን ቀጻሊ ክግበሩ ኣለዎም ዝተባሃሉ መስርሕታትን ቀደም ክብል ፕሬዚደንት ማሕበር መምሃራን ትግራይ ንግስቲ ጋርድ ካብ ዝበለቶ ውስን ትሕዝቶ ናባኹም ክነብል ብዝርዝር ክትነግረን ትኽእል ዶ ትዘለለካ ሓበሬታ ተዓጽየን ዝበሃላ ዘለዋ ጽቡቕ ነግረካ እሺ ያው ምብራቃዊ ዞባ ተወሲድና እዋ ብዘት ሓውዜን ሰውሓ ሳዕሲ ጋንታ ኣፍሬሹም ዛላምበሳ አጥቢ ዩሮፕ እየን ዳብ ደቡብ ምብራቅ ተኸይድና እንደገና እንደርታ 30 ኣብያተ ትምህርቲ ቃጽየን እኒዋ ሳምረ ሙሉ በሙሉ ሕንታሎ ሙሉ በሙሉ ደጉዓ ተምቤን ሙሉ በሙሉ ሰሓብቲ ሙሉ በሙሉ ማለት እዩ ላብ ደቡብ ምብራቅ ላብ ደቡብ ትንከተለላ እንደገና ኦፍላ እንዳመኾኒ ራያ ሰጠር ራያ አላማጣ ሽላዋ ቦራ ራያ አዘቦ ማእኸላይ ተን ከተማታት የምህራለዋ ተገጠርኛ ግን ሃምላ ዓፀው እየተለለን ሓበሬታ ከም መሓወርና ዝረኸብናዮ ማለት እዩ
أوزي ما أخذ زجيرو كا حدا كا سرحتهم لكي ترفوا بعدهم لما ناورون كمرحوا زملهم هروم قلعون ناتهم هتعاون تسلل خون زي تناخيرو نكقصل عيات متونا بنور نكملسا زممهرون مناور الكدلت كم محور تايتصرف لكم بسرعة منقص خط يقبر لله ياو نحنا كم محور دمس كم نسمع حالفنا من نقورا نقر يبلناي سوانا شرحنا نايت مهر دمس خوينا خالد اللي ملكوسا دمس خمس معيا هو زي عدما هم تفلت بسلامة وسلسلة ترفا دمسنا سمعنا اينا هو كذا حزقن منم فتح له أكل سلال ساعنا نحنا ونكم محور كعمنا بالعلي يقولنا للو زنقر ذي مالتي الذي تمام هرون تسعويرو فعقل تورحي ما هي مسأل كل كم عالتي تحلفك تلاك وحم ما هي خاقل كم عالتي حالفة وها تلقاش هامي حملة أجمك ردو أيو إذا جن ملو قلت ورح ملو بزي ما هي ممهرنا تسعويرو قابل قبوه بالعلم مالتي عام هي رؤيو هذا كنت داخل ملو وعدهم من عقل سينو لعلا عام خادمات قورا نقري اللي هو فلذي إذا بزي مقنعاتيو نحنا فيدرال تحسسنا بميدياتاتو ونبتن نادق ميدياتاتو ونسعوعي تقرنا لتن قبرت سنة فلتنا منم عينس فتح شع خزل متأنا قري اللي بتعمل حزنيو بتعمل مقرامي كم محبر ونحنا بقى موداتا بتحنا بقى أمنا تنكينا موداتا إنا بتحنا هنا منم نقورا نقر سلالي بلنا كاب تممر لا تأمي لا رأخا كام محزان حاليفو منم كن قورا اللي خالنا يمتخذ برك مالتي تسخيط عليك نقستي ها؟ توسخي حسابتها عليك با بقى لو تسخو حساب ما لملكتو أكل هزون تسفى بلاي مورات هو أنا عدوش يكون ولدوا اللي فوت بملو مالتي هو ولدوا كم مهارلو هو ولدوا بيت مرتكوعل لدلي أكل بملو بقى متأنة ممهر ببزلوا مالتي هو عاد شو اشتللوها فاتم نيو دقللو نيو سلازي تممرنا خبيت أجم ودي وسلللو بتخ على متأن ممهر بممهر لحالة يقولوا على سلطان اللي يكون على أوروبا اللي يكون كله بممهر لحالة أيو سلازي ممهر اللات مرأي بتعمي لحزن نقر سلالخانة نحنا بتصحلنا عنا كم محور ممهر تتأفيه عدي اللاي تمهارين بحر لي تمهارة عدي اللاي سلازي تعدك تقصل تفينا تممهر كقصل اللوة تمهارين كم مهار اللوة سلازي أنا كل تحوابيرو تقيد ممهر مستمهرون كقصل وتنات ممهرون بستقال متأمن كحدث هي تعويت لأرب زقات عمي ما نسي يغنى لي شنو قصدي ما هي دوم بالو صعبو أبيات تمرتين كعصوان كده ممهر مستمهر نقصلن كل تجرايز كعلو كجبري جبا قبل أبيرو تمرت تجاي دايركتور قدرات كوميونيكيشن سيوم حاجوس قاليتو تي دايركتور نزيز بلا أبتي بيرو زوج أو مجلس عديبو نتكلنا أب ذهبوا قاليو بوقع زيجا نكلون تركب عديز خون ولدون كفتارون تمهارون نكمهارون ما مهران ون ما يحلف نطم نكوات وزخل عدل نكم مشاچو قدا ولد المنقسن عزوز كم زخنا قاليتو ممهار مستمهار نكقصل أب تكبار راوي نتوع البريتور عديب 5 رقم زدلي تي دايركتوريت قدرات كوميونيكيشن قاليتو توسخ لنا تنايت مالي مجلس زوج أنا يوانا علامة أبيات تمرتنا بسنكي كل كلام هيا استفلالي ممرنا كبيت مرتي كي خدو تمهارو نبيت مرتي كي مصو مقررات أتقطعت منا نيرؤيو لازم مقررات زي ما أخل غيرنا ممرانون حزي ناي ورح ما هي ناي ورح يكاتيت ما هي تخافوا نيرو لازم ما أخل غيرنا أنا تا مجلس وصينا يا حزقن منقستي كابزلو نايوعلو توتن ورداتات كابزلوون توت ما أخل غيرن مخفار سلس جمرة تي نفس استفلالي بوتا استفلالي من قد قاريص زنبر ممهر ناب بيت مرتسلل من لسللو ممهرون تمهارون بيت مرتم اتيوم كمهارو ممرانون كيد مهار مستمارون قصلو ولدون تعاصي نيرو يتقراريص نيرو يلم دقوم
ከይትሕዝዎም ናብ ማእዲ ትምህርቲ ክኸዱ እዩ ዋና ዓላማና ናይታ መግለፂ እዚኣ እያ በርግጥ መምህራንና ብዙሕ ፀገማት ተፃዊሮም እዮም ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ለካይዱ ለለው መዓት ሽግር ኣለዎም ብዙሕ ፀገም ኣለዎም ነዚ ፀገም እዚ ተፃዊሮም እዮም ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ለረጋግፁ ለለው ሕዚ እውን ናይ ወርሒ የካቲት መሃያ ብእዋኑ ብለይ ምኽፋሉ ኣብ ንሮኦም ብዙሕ ሽግር ዝወፅሐሎም ዘሎ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ግን መንግስቲ ብልትኻእሉ ዓቕሚ መሃያ መምህራን ቅድሚያ ሂቡ ልዕሊ ኩሉ ናይ ካሊእ መንግስቲ ሰራሕተኛ ዋላ ይፅናሕ ኢሉ ናይ መምህራን ይከፈል ኢሉ ስለ ዝወሰነ ካቢነ መንግስቲ ትግራይ ንዕኡ ቅድሚትዩ ሕዚ ምኽፋል ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ሕዚ ናውነኦም ተመሊሶም ብዝግባእ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃሮም ከሳልጡ ካብ መምህራንና ትፅቢት ይግበር ተምሃሮና እውን ተረጋጊዖም መንፈሶም ተረጋጊዑ ላብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣትዮም ዝመሃሩሉ ኩነታት ክመቻቸው ነዚ በርቲዖም ከጽንዑ ትምህርቶም ክከታተሉ ኢና ንመክር ንጽውዕ እውን ሳልሳይ ወለዲ ካብ ወለዲ ብዙሕ ትጽቢት ይግበር እዩ መምህራንና ብዙሕ ሽግር ኣለዎም ብዙሕ ፀገም ኣለዎም ነዚ ብዙሕ ፀገም ተፃዊሮም እዮም ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ለካይድለውና በብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንመምህራን ንምሕጋዝ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይሰርሕ ኣለዉ እቲ ደገፍ እቲ ስራሕ ሕዚ እውን ኣጠናኺሩ ክቕፅል ከም ወለዲ መምህራንና ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ዝተፈላለዩ ነገራት ክፍጽሙ ኣጠናኺሮም ክኸዱ እቲ ጀሚሮም ዘለዉ ስራሕቲ ኣጠናኺሮም ክኸዱ ኢና ሕዚ እውን ዳግም ፃውዒትና ነቕርበሎም ተምሃሮና እውን ብዝግባእ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃሮም ክመሃሩ ክከታተሉ ዝሓሸ ውፅኢት ዘምፅሉ ኩነታት ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል መልእኽቲ ኢልና መንግስቲ በርግጥ እቲ ቀንዲ ፀገም መሃያ ክልከላ እዩ ካብ ፌደራል መንግስቲ ልመፅእ በጀት ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ እንዳሓለፈ ግዚኡ እንዳሓለፈ እዮም መምህራን መሃያ ዝኽፈሉ ነይሮም ካብ የካቲት ናብዚ ግን ሙሉእ ንሙሉእ እዩ ተዓፅዩ ሶ መንግስቲ ትግራይ ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት እንዳተጠቐመ ክኸፍል ፀኒሑ እዩ ሕዚ እውን ምኽፋል እዩ ዘሎና እዚ ማእኸል ገይሩ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ውዕሊ ፕሪቶርያ ሰላም ክኽበር ውዕሊ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብሙሉእ እንድሕር ዳኣ ተኸቢሩ ተምሃሮና ተረጋጊዖም ዝመሃርሉ መምህራንና ተረጋጊዖም ተምሃሮኦም ዘምህርሉ ኩነታት ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ንመንግስቲ ፌደራል እውን ፃውዒት ኣለና መዋፅኦ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ንባይታ ፖለቲካ ትግራይ ዘቐድም ብተጋሩ ዝምዘንን ተጋሩ ዝሓቁፉን ሳልሳይ መንገዲ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ይግለጽ ቲቢኤስ ቲቪ ባህሪ ልሂቃን ትግራይ ኣብ መዋፅኦ ኣብ ትሕቲ ዝብል ርእሲ ዘስፈሩ ሓሳብ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ኣብ ፅንተታዊ ኩናት ትግራይ ሓደን ማዓርን ኮይኖም ዝተቃለሱ ልሂቃን ትግራይ ድሕርቲ ኣፋፍነት ሰላም ዝተረኣየሉ ስምምዕ ፕሪቶርያ በቲ ዝነበረ ናይ ሓድነት መንፈስ እንትኸዱ ኣይረአይን ምፍራስ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳን ምምፃእ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደን ድማ ወፍሪ ልሂቃን ተጋሩ ኣብ መንገድታት መዋፅኦ ትግራይ ብዙሕነት ንባዕሉ ዘይቃዶን እንትኸውን ተራእዩ እከበቢልካ እንትረአ ግን እቲ መዋፅኦ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ክፍልታት ወዲብካ ዝረአ እዩ ሰለስቲኦም ነናይ ባዕሎም ዕላማን ተልእኾን ባህርን ኣቀራርባን ዘለዎም እንትኾኑ ሓደ ብሓደ ምርኣዮም ንዘተምችውነት ኣለዎ እቲ ሓደ መንገዲ ብደረጃ እምነት መፍትሕ ትግራይ ሕቆኻ ናብ ኤርትራ ጌርካ እዩ ካብ ዝብል ኤርትራ ተኮር መበገሲ ዝለዓል እንትኸውን ኣብ ኢትዮጵያን ማሕበራታን ተስፍኡ ዝፀንቀቐ እዩ ከም መርአዩ ድማ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ኣገዳሲ እዩ ይብል ትግራይ 360 ዲግሪ ኣይትዕፀውን እያ ዝብሉ ነጥብታት እውን የልዕል ከም ኣቀራርባ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈፀመቶ ገበን ይሽፈን ወይ ይቃለል ብተወሳኺ ንገበን ሓይልታት ኢትዮጵያ የጋንን ንገበን ሓይልታት ኤርትራ የቃልል እዚ መንገዲ እዚ ዝኣምኖ መዋፅኦ ትግራይ ሕቅኻ ናብ ኤርትራ እዩ ኣብ ዝብል ዘየኣምኑ ተጋሩ ባንዳታት እዮም ይብል የኣስርን የሳድድን መቃለሲ ስልቱ ድማ ፃርፊ ፀለመ ጠቐነ ምጥፍፋእን ምድፍፋእን እዩ እቲ ካልኣይ መንገዲ መፍትሕ ትግራይ ሕቆኻ ናብ ኢትዮጵያ ጌርካ እዩ ካብ ዝብል ኢትዮጵያ ተኮር መልዕሊ እዩ ዝብገስ ከም መርአዩ ዘቐምጦ ድማ ትግራይ ዛጊድ ዘይተገንፀለት ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት እዩ ይብል ኣብ ትሕቲ ሕጊ ተዓዲ ምህላውናን ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝኣስረና ብምዃናን ጉዳይና ምስ ኢትዮጵያ ኢና ንውድእ ካብ ዝብል ክሳብ ሕሉፍ ፍቕሪ ኢትዮጵያውነት ብዝበፅሕ መልክዕ ይካታዕ እዚ መዋፅኦ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈፀመ ተገበን ይሽፍን ወይ የቃልል ንገበን ሓይልታት ኤርትራ የጋንን ንገበን ሓይልታት ኢትዮጵያ የናኣስ በዚ መንገዲ ዘይኸዱ ተጋሩ ምልሻታት ሻዕብያ እዮም ይብል መቃለሲ ስልቲ ዝመዋፅኦ ዝልክዕ ከም ተቀዳማይ ፀርፊ ፀለመ ጠቐነ ምጥፍፋእን ምድፍፋእን እዩ ከም ትዕዝብቲ ቲቢኤስ እቲ ሳልሳይ ኣብ መዋፅኦ ትግራይ ዝሕንፀጥ ዘሎ መንገዲ ብደረጃ እምነት መፍትሕ ትግራይ ምስ ኤርትራን ምስ ኢትዮጵያን ኮንካ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይን ምስ ተጋሩን ኮንካ እዩ ካብ ዝብል ትግራይ ተኮር መዋፅኦ ዝብገስ እዩ ከም ጎረቤት ካብ ኤርትራ ይኹን ከም ሃገር ካብ ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያ ንዝርከብ ረብሓ ከም ብሄር ሓሲብካን ኣስሊሕካን ክውገን ይብህግ እዚ መዋፅኦ እዚ ብባህሪ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ግበን ብመዓረ ይኹንን ንገበን ሓይልታት ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ብመዓረ ብዘይሰኸፈትን የቃልዕ ፍትሒ ክረጋገጽ ይተግህ በዚ መንገዲ እዚ ዘይኸዱ ተጋሩ ባንዳታት ይብለን ምልሻታት ሻዕብያ እውን ይብለን ጉጅለ ድሕረት እውን ጉጅለ ጥልመት እውን ይብለን እኳ ደኣ ናብ ትግራይ ክምለሱ ይምዕድ ተስፋ ብዘይ ምቁራጽ መልስ ግበሩ ይብል ትግራይ ማእኸል ክትከውን ይጽዕር መቃለስ ስልት ዝሳልሳይ መንገዲ ልዝብ ዘተ ምርድዳ ዓቕሚ ምእካብን ትግራዋይ መንግስቲ ሙቓምን እዩ ህዝቢ የዋጸኒ እዩ ንዝበለ መዋጽኦ ክሓሪ ንዘተ ዝቐረበ ትዕዝብቲ ትብእስ ሰለስተ ነዳዲ ዝጽዓና መራኽብ ወደብ ጅቡቲ ከም ዝበጽሓት ሓቢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝረአ ዘሎ ሕጽረት ቀረብ ነዳዲ ንምቅላል ዝሕግዝ 143,000 ሜትሪክ ቶን ነዳዲ ዝጽዓና ሰለስተ ግዙፋት መራክባት ወደብ ጅቡቲ ከም ዝበጽሓት ሓቢሩ እዘን መራኽብ ኣብ ጅቡቲ ዝበጽሓሉ እዋን ኣህጉራዊ ትካል ገንዘብ ወይም IMF ኣብ ከባቢ ወሽመጥ በሰንኪ ዘሎ ዘይምርግጋዕ ቁጠባ ሃገራት ቀረና ኣፍሪካ ሕዝቡን ንኸቢድ ስጋት ተቃሊዑ ከም ዘሎ ኣብ ዘጠንቀቐሉ እዋን እዩ ካብ 19 መጋቢት ክሳብ 23 መጋቢት ኣብ ዘሎ ግዜ ውሽጢ ጅቡቲ ዝበጽሓ እዘን መራኽብ ብጠቕላላ 143,000 ሜትሪክ ቶን ዝምዘን ናፍጣን ናይ ጀት ነዳድን ዝጸዓና ምዃነን ካፒታል ጸብጽቡ ዘን መራኽብ ካብ ህንዲ ዑማንን ስዑድ ዓረብን ዝተልዓላ እንትኾና ናይ ነዳዲ ቀረብ ብፍላይ ንስርሒታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ወሳኒ ምዃኑ እኳ ተሓበረ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝረአ ዘሎ ሕጽረት ናፍጣ ግን ሕዚ እውን ኣብ ከቢድ ስጋኣት ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ካብ ናይ ወጻኢ ሓላፊ ስለያ ሓለዋ ኢራን ማጂድ ካዳሚ ከም ዝተቐተለ ኢራን ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሓቢራ ሓላፊ ስለያ ውድብ እስላማዊ ሓለዋ ሱራ ኣሜሪካን እስራኤልን ብዝተፈጸሞ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐተለ ተገሊጹ ሜጀር ጀነራል ሰይድ ማጂድ ካዳሚ ቅድሚኡ ዝነበረ ጀነራል መሐመድ ካዛሚ ኣብ መጥቃዕቲ እስራኤል ድሕሪ ምሟቱ ኣብ ሰነ 2025 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ሓላፊ ስለያ IRGC ኮይኑ ይሰርሕ መንባሩ ተሓቢሩ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓበራዊ መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምራ እንድሓር ዞባዊ ወጥሪ እናገደደ መጽኡ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 1340 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ካብ ኣቶም ድማ ናይቲ እዋን ላዕለዋይ መራሒ ኣያቶላህ ዓሊ ካማይን ከም ዝርከብዎም ይግለጽ ኢራን ሕነ ንምፍዳይ ምስተን ወታደራዊ ንብረት ኣሜሪካ ዝእንግዳ ሃገራት ዮርዳኖስ ኢራቅን ወሽመጥ ዓረብን እስራኤል ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሰብኣ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳኤላትን ብምግባር ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ኪሳራታትን ዕንወትን ተብጽሕ ኣብ ተወሳኺ ድማ ናህር ነዳድን ዋጋታት ሸቐጥ ክውሱኽ ብምግባር ዓለም ኣብ ቅልውላው ትርከብ ዝጸብጻብ ዚ ናይ አልጀዚራ እዩ ኢራን ኣሜሪካን 45 መዓልታት ጸንሕ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ የደራደራ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ተደራደርቲ ኣሜሪካን ኢራንን 45 መዓልታት ጸንሕ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዘራረባ ምህላውን ትኹረት ዓለም ክስሕብ ዝኽኣለ ኮይኑ ኣጋጢሙ ዘሎ ግጭት ናብ ሰላም ንምምጻእ ዘኽእል ዕድልን ተስፋን ተነቢሩ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብቲ ዝረረብ ምክትል ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጁዳ ቫንስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን አባስ አራጋችን ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ፓኪስታን ፊልድ ማርሻል አሲም ሙኒርን ይሳተፉ ከም ዘለው ተገሊጹ እቲ ዝረረብ ን45 መዓልታት ጸንሕ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ንምፍራም በዚያ ቢልካውን እቲ ኩናት ንሓዋር ንምቁራጽ ዕላማ ዝገበረ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ይኹን እምበር እቲ ዝረረብ ተኽሲ ደው ምባል ቅድሚ እቲ ብፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘቕመጦ ናይ ግዜ ገደብ ክዛዘም ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ምክንያቱ ትራምፕ ናብ ኢራን ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ኢራን ሆርሙዝ ክትኸፍት ዝሃቦ ግዜ ገደብ ሎም ምሸት እዩ ክብል እቲ ግዜ ገደቡ ከኣክል ክኢሉ ኣሎ እቲ ዝረረብ ኣብ ምክልኻል ሲቪላዊ ትሕቲ ቅርጺ ኢራንን ኣብ ልዕሊ መሰለጥያታት ነዳድን ማይን ወሽመጥ ዓረብ ክትፍጽሞ ዝሓሰበቶ መጥቃዕትን ዘተኮረ ንክኸውን ትጽቢት ይግበር ኣሎ እቲ ዝረረብ ዝካየድ ዘሎ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን መጻብ ሆርሙዝ ክትኸፍቶ ዝሃበቶ ናይ መወዳእታ ግዜ ሎም ምሸት ኣብ ዝዛዘመሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ ድማ ተስፋ ሰላም ዘርኢ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ዕድል ኣዝዩ ጽቡቕ ከም ዘሎን ኢራን ግን ነቲ ናይ ተኽሲ ደው ምባል እማመታት እንተዘይተስማዕሚዓ ክትፈርስ እያ ክብል ድማ ትራምፕ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ TBS TV ስሩዕ ፍንዎ ካብ ጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈትና ነፀረ ዜና ንመደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝና ዘለና ወርሒ መጋቢት ኣብ ትግራይ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ሰፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ይፈርድ ዘሎ ክብሪ ብሄር ይሃስ ዘሎ ድሙቕ ታሪኽን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባታን ስግኣት ኩናት ሓዊስዎ ክፈጥሮ ኣብ ዝኽእል ውድቀት ዘድሃበ ኮይኑ ናሃሪ ኩናት ንምክልኻል ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ክምቹ ኣብ ኣገዳስነት መጠሻ ሓድሽ መንግስቲ ትግራይ ዘድሃበ ይኸውን ብቀንዱ ኣብ ልሂቃን ፖለቲከኛታት እንተዓዲ ዝረኣዩ ዘለዉ ተኽንታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ዝኸዱ ዘለዉ ጎነፃትን ታሪሞም ማእኸልነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ንቡር ብምምላስን ኣብ ብጥጣዕ ክብሪ ብሄርን ሓለዋ መንነትን ታሪኻዊ ሓላፍነት ዝዋፅእ ሕብረተሰባዊ ትካል ምጣሽን ቀንዲ ትኹረት ዝወርሒ እዩ ትግራይ ካብኣትያቱ ዘላ ኩሉ መዳያዊ ፀገም ክትወፅን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰናይ ኣገዳሲ ምስ ደጋዊ ሓይልታት ዝግበር ልዝብ ኣዋፃኢ ምዃኑ ዝኣምን ትካልና ኣድላይነት መጠሻ ባይቶ ዝምልከቱ
ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት እናቀረጸ ይፍንወሎ ጠቅላላ ዜናን መደባትን እውን ኣብዚ ናይ ትኩረት ኣንፈት ዘነጻጸረ ክኸውን እዩ ንሎም እንሆ ኩነታት ተመዛበልቲ ናይዚ ወሎዶዚ ይኹን ናይዚ ውዳበታት ፖለቲካን ሲቪል ማሕበርን ሕዚ ዘለው ናይ ውድቀትና ናይ ውርደትና ናይ ሕመቕና መግለጺ እዩ ብተደጋጋሚ ነልዕሎ ጉዳይ ዝተመዛበለት ኣደ ክንምልስ ዘይንኽእል ዝጠመየት ኣደ ኣብ ኬንዳ ዘመው ዝተገልጽሙ ዘሎ መዓልታት ዝኣክል ብጥሜት ትረገፍ ዘላ ደን ሓፍትን ሓውን ክነድሕን ዘይንኽእል ወሎዶ ምዃንና ሸም ንዓንቲ ወሎዶ ተገይሩ ክውሰድ ናይ ሕመቕና መግለጺ ይኣክል ኢልና ደንጉና ይኣክል ዝብል ነገር ዝደንጉ እዩ ሕዚ መምፅእ ንባዕርሱ እሱ ናይ ውርደትና መግለፂ ተገይሩ ክውሰድ ኣለዎ ስለዚ ኣክል ምባልና እውን ሓደ ጉዳይ እዩ መሬት ህዝቢ እናበልካ ምፍልላይ ኣሎ ስለ ኖርዘርን ስለ ምዕራብ ትግራይ ክነውግዕ ከለና ብዘይ መሬት መንነት የለን ብዘይ መንነት ውግንና የለን ብዘይ ውግንና ሓድነት የለን ብዘይ ሓድነት ብሔራዊ ዓቕሚ ዝበሃል የለን ብሔራዊ ዓቕሚ እንተስኢንካ ድማ ማንም ጓሳ ማንም ዕዋላ ዝፃወተልካ ህዝቢ ኢኻ ትኸውን ማንም ጎብለል እናተልዓለ ከምድላይ ዝፃወተልካ ዝሽቅጠልካ ህዝቢ ትኸውን ስለዚ እቲ መሬት ንሱ ትግራይ ዝበሃል መንነት ዘለዎ መሬት እዩ እቲ ህዝብና መሬተ እዩ ዝብል ዘሎ ትግራዋይ ህዝቢ እዩ ስለዚ ኣብኡ ዘሎ ይኾነ ውዚ ዘሎ ህዝብና ክምለስ ተዘይተመሊሱ ግን ናይ ትግራይ ውርደት ክልተ ደቅና ነዋዲኺ ውልድን ዋላደን ነባልዕኺ ዓዲ ሓወስ ነይሩ ዓዲ መርዓ ዓዲ ዓበይቲ ዓዲ መንእሰይ ነይሩ ዓዲ ቆልዓ ዓዲ ተስታይ ነይሩ ዓዲ ጣዓ ኣንታ ዘኩሉ ናበይ ኣሎ ህዝብና ሰላም ይበል ኣሎ ክቡራትን ክቡራንን ናይ ሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ይመስል ነይሩ ምስ ተረፉ ካልኦት ምድላዋት ኢቢኤስ ሓቢርኩምና ፀንሑ ሰላም